ए प्रसंग में अधिक आलोचना करने आम सहित रही वरिष्ठ सांबादिक राजनैतिक समीक्षक रवि दास। श्रीयुत दास आपन को स्वागत करुच्ची आज आलोचना को। राज्य सरकार जहाँ आकलन थिला जे राज्य को पाखापाखि 5 लाख प्रवासी ओडिया फेरी पारंती बा घर को बाहुड़ी पारंती, किंतु गतकाली सुधा जहाँ तथ्य राज्य सरकार देइछंती 48 घंटे पंजीकरण करिसेंती 4,86,000। ये गतकालीर तथ्य। आग को जाइकी ये संख्या हुए तो आहुरी अधिक बढ़ी पारे। तो आ भितर आपण केमती देखुचंती प्रकृत संख्या केते जाई पारे एवं एमानंकु ओडिशा सुरक्षित आनिबा केते बड़ चैलेंज हबो सरकार पई, केमिति आसीबे? मु भावुची संख्या आहुरी बढ़िबो, एइसास बढ़िबो जे एथरे 48 घंटा तो एतिक हेची। ता बादे एथरे आधारटा मैंडेटरी अछि। आधारटा को एथरे गोटा मैंडेटरी भाव में रखाई रजिस्ट्रेशन पे से अनेक रजिस्ट्रेशन भी हो पारिनी। अनेक जो माने माइग्रेंट वर्कर्स माने काम करुछंती जो जो अनुष्ठान भारत वर्ष रे से माने दाबी करछन्ते आपण आधारटा को मैंडेटरी करंतु नै रजिस्ट्रेशन में। का लोकमान जो आछन्ती का पर आधार नाही कोन असुविधा होची जदि से तो बहुत संख्या हो जिवो। एवं 48 घंटा जोटा कि मुझे से भावुची ये जो संख्या कहूँ ये 7 लाख पर ये संख्या जीव एथर कौन सन्देह ना। किंतु 7 लाख लोक आणबार किमिति अणाजिव आणबार व्यवस्था कौन? 7 लाख लोक 7 लाख लोक कौन बस रे अणाजिव संभव कि? 7 लाख लोक आनिया निश्चित भाव में आपण ट्रेन आवश्यकता करेंगे, स्पेशल ट्रेन आवश्यकता करेंगे, किमिति भाव में आणवे। एवं जो मुख्यमंत्री काली सकाळ पर्यंत जो प्रधानमंत्री सहित कथबार्ता कले से कहले जे एसओपी हवा दरकार ये माइग्रेंट वर्कर संक्रांत गोटे जातीय एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किंतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हवा पूर्व आमर तो गुजरात रु सूरत रु 4टा बस लोक आछंती एवं जहाँ सूचना आहुरी अनेक लोक आसी पारंती जहाँ गतकाली सेठाकार प्रवासी ओडिया सूचना दौथिले। श्रीयुत दास जो कथा आपण कहउछंती संख्या हुए तो 7 लाख रु अधिक जाई पारे, किंतु खोद शासक दलर पूर्वतन सांसद कलिके सिंहदेव जहाँ ट्वीट करिसेंती जे ये संख्या 10 लाख छुईब। तो व्यवस्था यदि राज्य सरकार देखा ताले जहाँ सरकार कहते 5 लाख व्यवस्था होची, किंतु जेतेबेले संख्या ताठू 2 गुणा बढ़ी जिवो स्थिति कौन हम केमती आर मुकाबला करा जिवो? नहीं आमर 5 लाख भी व्यवस्था भी नहीं। आम राज्य रे जो क्वारंटाइन सुविधा करा जाई बोली राज्य सरकार क्लेम करूचंती सेटा होची 2,20,000 2,27,000 बेड प्रस्तुत एवं जे क्वारंटाइन रहिबे से सर्वनिम्न 14 दिन रहिबे। तो ता भीतर जदि लोक आसबे से रहिबा कोठी तांगे व्यवस्था नहीं। कथा होची आमे समस्त व्यवस्था करि पारिबु नाही करि नाहु। तेनु जो लोक माने आसीबे मु काहे कहूची स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हवा दरकार एवं से पर्यायक्रमे आसिया दरकार केते बेले किए कोठु आसीबे। किंतु राज्य सरकार ए संक्रांत रे नीति चूड़ांत करिया पूर्वरु सूरत रु काली लोक बाहरिले कौन प्रोसीजर होती से प्रोसीजर से लोक बाहरी पारे ताल अन्य राज्य कहीं आसबेनि अन्य राज्य कहीं से सुविधा दबनी दाबीटा प्रकाशित पाखापाखि 3 दिन लगी था श्रीयुत रवि दास बस माध्यम। तो ये 3 दिन भितर से लोकंकर खाइबा व्यवस्था हो शौचालय व्यवस्था हो ये केमती हम ये भी बड़ प्रश्न। ये निश्चित भाव में मैं कहली से एतिक लोकों आमर व्यवस्था नहीं। एमाने जोटी क्वारंटाइन में रखिवार जो व्यवस्था करिसेंती बोली आपण जो जो कथा कहउचंती आज क्वारंटाइन जो नियम दे केंद्र सरकार देइचंती से नियम अनुसार ये क्वारंटाइन नियम ये पालन करि पारिबे कि सेतिबे व्यवस्था अछि कि? मोर तो से कथा पायखाना सुविधा नहीं, पानी रो सुविधा नहीं, अन्य सुविधा नहीं, ये सबू कथा देखिए। आज क्वारंटाइन रो केंद्र सरकार गोटे गाइडलाइन देखते क्वारंटाइन रे कौन कौन रहिबो से नियम अनुसार आमर क्वारंटाइन व्यवस्था होईची कि राज्य सरकार कहि परिबे कि? कहि परिबेनी। मु के तो गोटे आउर गोडा सांगातिक दास जो कथा आपण पूर्व कहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बा एसओपी पई नवीन दाबी रखिछंती जातीय स्तर रे एसओपी आसु बोली, किंतु बड़ कथा होची जो दाबी करा जाउची राज्य मध्य करूची जे स्पेशल ट्रेन रो व्यवस्था हो ये वर्तमान समय रे बोधे बड़ा आवश्यकता, कारण बस जोगे संभव नुहे एते लोकन को आनिबा।
ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ନୀତି ହେବ ନା, କେବଳ ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେଉନି ନା, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ସେ ଜାତୀୟ ନୀତି ହେବ। ଏ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଏ ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଆଉ ଲକଡାଉନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେନି ଏବଂ ଅଟକାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଅନେକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶାରଦମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଟକାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଅଟକାଇ ଦେବା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଉ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଡରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯଦି ନ ଯିବେ, ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଚାଲିବାରେ ଏଇ 4 କୋଟି ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସମାନଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନା। ଏ ଥରେ ଯଦି ଡରିଯିବେ ଆଉ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେନି, ଆଉ ନଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ କି? କାରଣ କାମ ନାହିଁ, ସବୁଆଡେ ସେମାନେ ସେଇ କଥା ଭୋକ ହେଇପାରିବ କି? ଉପାସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଇଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ କରିବ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଏତେ ସେଇ ବ୍ୟଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାତୀୟ ରବିଦାସ, ନୀତି ହେବା ଦରକାର ବିରୋଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ଏବଂ ନୀତି ଯାହା ନିଜେ ବିଜେପି ଯେଉଁ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କାଲି ଆଣୁଛନ୍ତି ଦାବି ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଅନୁସାରେ ହେବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିଦାସ, ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣାଯାଉ, ଇଏ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଦାବି କରାହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ଏଇ କଥା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି କାଲି ଗୁଜୁରାଟରୁ ସୁରଟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଥରେ ଭୁଲ ଲକଡାଉନର ନିୟମକୁ ଥରେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମିତି କୋଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଲା, ଆମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଉ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ହେବ, ଚାପ ବି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ, ଲକଡାଉନ୍ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ, ଆପଣ କରିପାରିବେ କି? ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସୁରଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କାଲି ଛାଡ଼ିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆହୁରି ଶ୍ରମିକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଙ୍କ ପାଇଁକା ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି କି ତା ବି ଦେଖାଯାଉ। ତାପରେ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆମେ ଏତିକି ଲୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟାଗରିଂ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅଣାଯିବ। କାରଣ ଏକାଠି ଆଇଲେ କେବେ ବି ଇଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି, କେବେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେନି। ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଥିରେ ବସ୍ରେ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ହେବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ହେଇପାରିବ, ଏ ସବୁ କଥା ଉପରେ ଯାହା ମୁଁ କାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଦାବି ରଖିଲେ ଯଥାର୍ଥ, ସେଥିରେ କିଛି ଭାବୁଛି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ଏଇଟା କେହି ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ଲକଡାଉନ ଆମେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହିବେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ସାନିଟେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିଦାସ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି 200ରୁ 300 ବା ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ତ? ଶୌଚାଳୟଠୁ ନେଇକି ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହିଲି। ଆପଣ କହିଲେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ହବ, ଆପଣ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ନା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ନା ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ରଖାହେଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ, ପାୱାର କଟ୍ ବି ହେଉଛି। ଏ ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରିକି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କେତେ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ এই যে লকডাউন হবাটা যেতিকি প্রধানমন্ত্রী আহ্বান দেলে, দেশ লকডাউন হল, লকডাউনটা যেমতি গোটিয়ে পর্যায়ে হয়ে পারা, লকডাউন প্রত্যাহারটা গোটাଏ পর্যায়ে হয়ে পারিবনি। কালি মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সে কথা কইদেইছন্তি যে লকডাউন পিরিয়ড ভিতরে মধ্যে লকডাউন প্রত্যাহার টোটালি হয়ে পারিব নাই। রেড জোন অছি, অরেঞ্জ জোন অছি, গ্রিন জোন্রে আক্টিভিটিজ হয়ে পারিব, সেই অনুসারে হব। যেতে আ ভিতরে যেতবে আপনার বাহার মাইগ্রান্ট ওয়ার্কর্সଙ୍କୁ আনুচন্তি, जो जो प्रतिबंधक अच्छी देखा पड़ो, आपण राज्य ताकू संभाली पार कि ना ताकू देखा पड़ो एवं कौन भाव में यहाँ हो पार। अर्थनैतिक कार्यकलाप चलिए जो लोक मैंने आसवे तांकर भी निजुक्ति दरकार। काली सका जो मैंने माइग्रांट वर्कर्स मैंने चली आसवे तांकु ये निजुक्ति दरकार पड़ो 15 दिन पर, मास पर।
से राज्य सुजोग अच्छी कि ता देखा पड़ो ए सबू कथा को लेकिन राज्य सरकार कौन प्रस्तुत होती चिंता करा पड़ो यही जो कथाटा बर्तमान क्वारंटाइन अनुसार खावा देवे ये करेंगे 14 दिन पर 2000 टंका देवे ये ठीक किंतु अन्य जो व्यवस्था क्वारंटाइन रहा कथा से व्यवस्था जमी कहले आप बड़ कथा हूँ गोटे पाइखाना हाँ श्रीयुत रविदास आप जानते जे वर्तमान पश्चिमबंग लिंक केते चिंता बढ़ई जेतेबेले पश्चिमबंगरू मात्र किछि श्रमिक भद्रक बालेश्वर एवं जाजपुर जिले में आसिक पहुंची एवं एते चिंताजनक स्थिति रही सुपर स्प्रेडर पलटि भितर अनेक ता भितर जितेबाला लक्ष लक्ष संख्यार प्रवासी ओडिया आसबे ये संक्रमण स्थिति को आहरी बढ़ेबनी तो क्वारंटाइन गाइडलाइन ये कड़ाकड़ी पालन हो पारिबो तो मु तो सही कथा कहूँ यदि क्वारंटाइन गाइडलाइन आपड़ करेक्टली फॉलो न करि पारिबे ठिकना भाव ताले परिस्थिति केबे भी संभाली पारिबे नाही ए भयानक परिस्थिति हो किंतु अन्य पक्षरे आपण ये जो माइग्रेंट वर्कर्स को प्रवासी ओडिया श्रमिक मानू जी कि वस्तुतः जो जगार अच्छा से लकअप भाया लगुच कहीं काम धंदा ना रोजगार ना सी एक रही एमती व्यवस्था रही पारु ना से घर को आसा चाहूँ आपन मना भी करें यही दृष्टि काली सका अर्थनैतिक व्यवस्था स्वाभाविक हम पुणी भर तो अनेक जी तो विकल्प भाव आप कौन देखुं श्रीयुत रविदास जहाँ आप पूर्वर कहले पर्यायक्रमे अणा जाऊ ता बाद जदि राज्य सरकार व्यवस्था कथा देखा आउ कौन व्यवस्था हबार थिला बा एबे हेई परिबो विकल्प कौन आप देखुंती नहीं व्यवस्था हूँ गोटे बड़ कथा जदि सबुठ भल हमता जो मैंने बस रे आसुँच किछि मिनिमम परीक्षा करा उचित थिला यदि परीक्षा न होइके आणुचंती गोटा बस भितर संगर जोटा सोशल डिस्टेंसिंग आपण कहउचंती फिजिकल किंतु सूरत रु जो बस रे आसी छथि चारिटी बस गतकाली जो आसी छी गोटे बस रे 50 रु अधिक आसी छथि सोशल डिस्टेंस मेंटेन तो आदौ होनी हे पानी ताले से समस्त आक्रांत हेबे तेणु से दृष्टि आमर गोटे होउची जे सेमान भितर किछिटा आमे टेस्ट करिवार आवश्यकता थिला किंतु हेइनी किंतु सेथिबे जोटा कहछि सेटा मत थात आ जदि न होई पारुची एवं आपण समस्त की गोटाए थरे आनिबे गोटाए बस रे आनिबे ताल तो परिस्थिति भयंकर ही हबो आपण भयंकर रविदास लक्ष लक्ष श्रमिकंकर समस्त स्वास्थ्य परीक्षा करबा ये भी संभव कि कारण खाली ओडिशा कथा जदि देखिबा 7 लाख रु अधिक श्रमिकों कथा एबे आकलन करागलानी आसीबे सेमती अन्य राज्य रे मध्ये विभिन्न राज्य रो जाय कि अन्य राज्य रे श्रमिक रहिसंती एते लोकंकर टेस्ट करबा ये भी संभव कि नहीं केमती तार करिवे आपण जदि ताकू न करिवे ताले एठी संभाळिवार परिस्थिति आपण थिबा दरकार किंतु आमर कोन से फैसिलिटी से भित्तिभूमि अछि जे एते संख्या रे लोकंकर टेस्ट हेई परिबो आम देश रे संग दोष न रहबा फल रे जो माने आक्रांत पॉजिटिव आक्रांत हेई जिवे जो लोक माने से माने काहा को दायी करिवे सेति में किए दायी हबो सेटा चिंता करिया दरकार ताकू आपण संभाली परिबे कि आपण जन को जगार जदि 100 जन को हबो इंटर बस रे समस्त की हबो ताल मत से ओडा समस्या सृष्टि करिवो अवश्य ओडिसा रे वर्तमान जो कोरोना टेस्ट रो जो व्यवस्था अछि आपण समय जानिछथि आमे सर्वाधिक 2000 लोक को ओडिसा रे टेस्ट करि पारिबा किंतु एते लोक को टेस्ट करिया सुजोग हम पाके भी नाही आमे सर्वाधिक 2000 दिन को केते दिन लागिबा आपण भाबिले कोन हबो परिस्थिति तो ताकू तो नजर को नवा ना नाही तेनु क्वारंटाइन नियम को जदि कड़ाकड़ी भाव में आप न करि पारिबे स्क्रीनिंग ठीक भाव में न करि पारिबे ताले असुविधा ही हम से असुविधा रे आपण राज्य को मुकाली पारिबे कि तेणु यही संकट को लेकिन राज्य सरकार जो चिंता करुचंती राज्य सरकार प्रथम जोटा कहते ठीक कहते केंद्र सरकार जोटा देइचंती एसओपी कथा कहचंती सेटा गोटे जातीय स्तर हेबा दरकार किंतु ता पूर्व बर्तमान बस जोगे जो आनिबार उद्यम चली मुझे गुजरात आम गंजाम गंजाम अर्थात आपण कहबा कथा गतकाली जो चारिटी बस रे सूरत रु लोक आसीचंती ये सब किछि हबा परे आसीथिले भलो होइथांता बा एसओपी जेतेबेले जातीय स्तर रे आसीथांता ता परे हेइथिले भलो होइथांता निश्चित बात जातीय स्तर रे एसओपी हेइ गला परे जदि से आसीथांते से गाइडलाइन की सबू राज्य देखिए आसवे ना
अच्छा देखो जो बस आसूची से किसी हट जोन देकी आसबे से कौ जगह रहा दरकार किपर रहा दरकार कौन हवा दरकार खाइबे केते जगार ये सब कथार गोटे गाइडलाइन दरकार जो ऑपरेटिंग प्रोसीजरटा फॉलो करिया दरकार एवं जो ऑफिसर माने दायित्व नहीं राज्य सरकार ऑफिसर ऑफिसर बसुँच ऑफिसर ताकू कोऑर्डिनेट करि पारिबे कि करूचंती कि सेटा तो प्रश्न किंतु सूरत रे जो माने आसिचंती से माने निज खर्चर भी आसिचंती जहां से माने गतकाली कहउतिले जनक पिछा 3500 टंका देई कि से माने ओडिसा फेरुचंती मु तो सेही भी आश्चर्य लगुची जो श्रमिक मान पाखे पैसा नथिला से माने 3500 टंका लेखा देकी आसिले मते सेही भी आश्चर्य लगुची ए अर्थपत्र नहीं मो सुधा विषय प्रश्न करवा ठीक हेबनी कहीं ना श्रमिक मान घर को आसिया चाहूँ एवं घर को आसबार अधिकार अच्छी एवं राज्य सरकार से सुजोग भी सृष्टि कर राज्य सरकार रेजिस्ट्रेशन कर राज्य सरकार भी किसी ना कि कोऑर्डिनेट कर जिलापाल भी कोऑर्डिनेट कर आसुच्च कथा हूँ आनबार किसी असुविधा ना कि आनबार जो नीति नियम रहा दरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहा दरकार एवं क्वारंटाइन नियम को कड़ाकड़ी भाव में पालन करवा दरकार नचेत जो मैंने निष्पत्ति नहीं जो मैंने एक कथा करुँच दायी ओडिशा लोक आगे श्रीयुत दास राज्य सरकार एथिपाई जिलापाल मानकु क्षमा करेंगे सरपंच मानकु जिलापाल क्षमता प्रदान करिसेंती एवं वर्तमान सबुठु बड़ भूमिका रही पंचायत एवं सरपंच मानकर तो ता भितरे आम गोटे आशा करबा कि जे आकु जदि सरपंच मानकर भूमिका सठिक दिगरे जाउछि ताले आर अनेक मात्रा रे ये चैलेंज रा आमे सामना करि परिबा बा सफल होई परिबा आशा करबा नहीं सरपंच मानकु जिलापाल क्षमता दिले मध्य आपण जानते गोटे सरपंच चाहिए भी जिलापाल क्षमता थिले मध्य ता कथा जे मानिकी क्वारंटाइन नीति नियम को समेत कड़ाकड़ी भाव में से पुलिस जदि मुतयन न रहिबो से संभव नहीं सरपंच गोटे जंती हेले जेकोसी अंचल जेकोसी सरपंच सी गोटे राजनीतिक व्यक्ति तार विरोधी अच्छा एवं जो माने क्वारंटाइन आसबे से गाँव लोक ओडिशा लोक से बाट जाक आसला बेले जो मान भेटे सहित संग मिसबे सी एटी से गाँव आसी रहा केते दूर नीति नियम को मानवे सीटा बड़ कथा कथा हूँ खाली सरपंच हेले चलबनी गाँव में जो मैंने स्वेच्छासेवी अच्छा सबू दलर लोक मैंने अच्छा एवं विधायक मैंने मिलित भाव में ये जब उद्यम करेंगे ताले नियम कार्यकारी हम तो साधारण लोकंकर भी सेतिकी गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहुछि श्रीयुत रवि दास जो कथा आम खास करी एबे देखा पाऊना भद्रक बालेश्वर एवं जाजपुर रे अनेक लोक जो माने पश्चिमबंग फेरी से माने क्वारंटाइन गाइडलाइन पालन कलेनी सोशल डिस्टेंस मेंटेन कलेनी जहाँ फल सुपर स्प्रेडर हेले अनेकों को वायरस बांटिले तो एठी आमे से भली आशा करबा नहीं आमे आशा करबा अंततः पक्षे लोकों भितर सचेतनता आसू जितेबाला एते संख्यार लोक आसी पहुँचे सेमानंकर मध्य सेतिकी समर्थन एठी जरूरी कारण लोकों समर्थन बिना ये संभव नुह एकदम संभव नुह कारण जो लोक मैंने आसवे तांकर भाई बंधु कुटुंब भी गाँव अच्छा से समर्थन देवे क्वारंटाइन नियम को भांगिया सुजोग देवे से मु आसी गाँव स्कूल घरे पढ़िली एत दिन बाहर रही मो बो को देखा करी मो भाई की देखा करी मो बापा को जीविनी या अटकईवा भारी बेले बेले कष्ट हो गाँव में संपूर्ण पंचायत में सहयोग यूनिट दरकार ना लोकों सहयोग बहुत जरूरी प्रधानमंत्री काली से कथा कहते मुझे पूरा एकमत यही जनता ये कोरोना विरुद्ध लड़े प्रकृत लोक मान ही लड़ुंट ये लोक मानकर लड़े लोक मैंने जब मिलित भाव में न लड़े हेनी शासन प्रशासन जरिया केवल हो पार लॉकडाउनटा करवा प्रशासन कर दे पारे किंतु लॉकडाउन विथड्रॉल जो प्रोसेसटा सेटा बहुत डिफिकल्ट आज्ञा बहुत बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस से रोड मैपटा यदि आप कम्प्लीटली ठीक न करेंगे कौना कौन जगार गंडगोल हम विभ्रांति सृष्टि हम खाली विभ्रांति हेनी एवं राज्य को आपण गुड़िए विपद कोरोना भूताणु जो विपद को राज्य बर्तमान रोकी बहु परिमाण से निमंत्रण कर आने आ निमंत्रण कर आइले निश्चित भाव राज्यर
ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ହେବ ଆହୁରି ଯେତିକି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଠିକ ଭାବେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବି ତ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଆସିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିଲି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲକଡାଉନ୍ ଫଳରେ ସଫଳ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକଡାଉନ୍ ଫଳରେ ଅନେକାଂଶରେ ସଫଳ ହେଇଛୁ ଏକଥା ଆମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କିଛି ଲୋକରେ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେବ ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖି କେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର କିପରି ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ଏକଥା ହେବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ସେ ଯେଉଁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିବା କଥା ଅଲଗା ରହିବେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିୟମ ମାନିବେ ମିଶିବେ ନାହିଁ ଏ ସବୁଯାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ଯାଞ୍ଚ ହେବ ପୁଣି ତାପରେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଡାକ୍ତରଖାନା କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ସରକାର ତ ଏତେ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫେରିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଦେଶର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ସରକାର ଆମକୁ ଏତେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ଯେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ଇଏ ମାନସିକତା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆସିବା ଦରକାର ବା ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଫେରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆସିବା ଦରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସଚେତନ ଲୋକ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏତେ ଘଟଣା ହେଲା ପ୍ରଚାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଚାର ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସିଛି ଦେଶ ପାଇଁ ବା ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ନ କଲେ ଏ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆପଣ ରୋକିବା କଷ୍ଟ ହେବ କାରଣ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର ମ୍ୟାସିଭ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଚେତନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠୁ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିୟମକୁ ନିଜେ ନିଜ ତରଫରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା ସେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ବଞ୍ଚିବେ କିଛି କରିବାରେ ପୁରା ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରୁ କିଏ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଣୁନୁ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ସେ ରକ୍ଷା କରିକି ବସ୍ରେ ଆସିପାରିବେନି ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ରକ୍ଷା କରିକି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବି ଆସିପାରିବେନି ଆପଣ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ କଥା ଇଭେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯେମିତି ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡଙ୍ଗାରେ 38 ଜଣ 37 ଜଣ ଛୋଟିଆ ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆସିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ କୋଉଠି ମିଶିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟଗ୍ର ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ବି କହିଲେ যে গঞ্জাম জেলার খাস করে গত কিছুদিন হব শ্রীযুক্ত রবি দাস আপনার দেখুবে সমুদ্র পথরে ডঙ্গা ভড়া করে কিয়ে 2 লক্ষর অধিক টঙ্কা দিয়ে ডঙ্গা কিଣିকি বি লোক পলাই আসুচার এবং পশ্চিমবঙ্গ হো গজপতি হো যে যে সীমান্ত অঞ্চল রয়েছে সেঠু লোকে লুচিকি লকডাউন কটকা ভাঙ্গিকি ওড়িশা ভিতরক প্রবেশ করছেন ক্বারেন্টাইন গাইডলাইন পালন করুনা তো তা ভিতরে লোক মানসিকতার পরিবর্তন আসবা দরকার যদি এমিতি হব তাহলে সংক্রমণ রোকিবা অসম্ভব হয়ে পড়ব না এই যে লোক মানে আসুচার বর্তমান দেখুন সেমানে সবু নিয়ম ফিয়ম ভিতরে আসুনা সে চোরারে আসুন বলে মু কহিবি যেমনি পশ্চিমবঙ্গর যে আসুন সে চোরারে আসুন যে চোরারে আসব সে কিছু নিয়ম মানিব সে কোটি আসি কোটি পশিব ইয়ে যে আসুন ডঙ্গারে সে গোটা বেআইনি কার্য সে বেআইনি কার্য করে সে আসছেন তেণু সেমানে তাকে নিজ তরফରୁ খালি পুলিশ পৌঁছুଛି ବୋଲି অফিসর পৌঁছুଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍କି ଆସୁଛନ୍ତି କି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଘୋଷଣା କରି ସେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବେ ନିୟମକୁ ମାନିବେ କରୁନାହାନ୍ତି
अनेक जगह मन इच्छा ओल्हे भी जाउछंती ओल्हे के कुआडे गलेनी भारी नहीं ये सिना तो किछि एई जो दृश्य नियम, एई जो प्रशासन व्यवस्था सामना को है, आसिला ये गणमाध्यम संगठन, सामना को ठीक आसिला है, कहूची। हुए तो आउ मध्ये जो एमती माने आसबे, घटना से घटुथिबो संगठित भाବରେ समुद्र आसନ୍ତୁ। पथरे लोके Organized way ରେ आसुथिबे ଆସନ୍ତୁ। किंतु काहा नजर को आसुनथिबो एमती घटना घटुनथिबो एक कथा मध्ये आमे कहि परिबानी निश्चित भाव आम कहली बहुत लोक जार बोध आम खबर ना आम पश्चिम क्षेत्र में देखिले अन्य क्षेत्र में देखिले रात आप बाड़ दिखाई बाड़ भी लोक भांगी दौरान उपाड़ी दौरान आसवाई ये सब कथा हम आप कौन करें कहीं एत बड़ सीमांत आप सबुआड़े जगिया आम व्यवस्था अच्छी कि आम पाखे पुलिस अच्छी कि लोक अच्छी कि आम सब सीमांत को जगी पार तो से दृष्टिकोण ये लोक मैंने सचेतन न हे मुझे कहूँ बर्तमान जो प्रवासी श्रमिक मान जो मैंने आसवे से भितर बर्तमान सचेतनता सृष्टि ये गोटे प्रायोरीटी आइटम नवा कथा एवं जो अंचल को आसवे सी अंचल लोक मैंने से परिवार जाना दरकार जे जो मैंने आसमानी क्वारंटाइन नियम पालन कर निजपाई परिवार गाँ पे विपद डाकी आनुंट तेणु से दृष्टि से निज आड़ कहवा दरकार एवं यही सचेतनता बर्तमान प्रवासी श्रमिक मान भितर माइग्रांट पर्सन भितर एवं ये गाँ स्तर लोकों भितर आनिया पड़ो खाली सरपंच कलेक्टर क्षमता देले कलेक्टर क्षमता बल सरपंच सब ठीक करदे नियम टाक पालन करदे यहाँ भाविया भूल हम कारण सरपंच गोटे विवाद भितर सरपंच तार विरोधी पक्ष अच्छा गंड ताको असुविधा पकड़ उद्यम करेंगे ये गोटा यूनाइटेड एफर्ट गोटा मिलित उद्यम निहाती कारण सरकार तो सबु व्यवस्था आपण करुछंती सरकार तांको दायित्व निभाउछंती आपणको दायित्व सरकार तांको मुंड ऊपर को नउछंती किंतु नागरिक हिसाब रे आपणकर मध्य दायित्व रहउछि निज देश पई निज जाति पई आपण मध्य सबु नियम को कड़ाकड़ी फॉलो करबा दरकार नचेत एथिरे सफलता मिलिबनी।